ठीक है, वज़ीर आला की जाली डिग्री है। कौन सी डिग्री जाली है? उसकी LLB की डिग्री जाली है। एक क्या ये की किसी डिग्री फोरम है पे उसके चैलेंज हो रहा है या असेंबली में पेश हो रहा है? मैं हैरान हुआ उसकी वो जाली डिग्री देख के। अभी तक मैं ये समझता रहा कि उसके पास कोई डिग्री है LLB की, लेकिन वो डिग्री जब मैंने देखी तो वो एग्जैक्ट की डिग्री थी। वो बदनाम ज़माना एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी की, और जिस यूनिवर्सिटी की उसके पास डिग्री है वो इंटरनेशनल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त। चीफ सेक्रेटरी को जो 6 कोऑर्डिनेटर्स देखे ना कि 6 कोऑर्डिनेटर्स की, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद में बैठ के बंद कमरे से एक लिस्ट भेजता है कि 6 बंदों को कोऑर्डिनेटर लगाओ, तो पीछे से फिर दबाव आता है, फिर टेलीफोन करता है कि मतलब ये कोऑर्डिनेटर की लिस्ट को पेंडिंग करो। अभी वो कोऑर्डिनेटर की लिस्ट पेंडिंग है, बिल्कुल खुद ही उसने रोका हुआ है। अब पीछे से दबाव है मजीद कोऑर्डिनेटर्स का। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम को भी कोऑर्डिनेटर बनाए तो भी खालिद खुर्शीद की वजारत आला नहीं बच सकती है। नहीं आ रहा है ये गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली जो है। देखिए तब्दीली क्यों आ रही है गिलगित बल्तिस्तान में? तब्दीली इसलिए आ रही है कि इस वक्त मौजूदा जो वजीर आला है इसके साथ असेंबली का एक भी मेंबर नहीं है। एक भी मेंबर है तो आज मैं कह रहा हूं ना कि एक भी मेंबर उसके साथ नहीं है तो कोई आके खड़ा होकर कहे कि मैं इसके साथ। मैं कह रहा हूं एक भी मेंबर नहीं है उसके साथ। जब वजीर आला के साथ एक भी मेंबर नहीं है तो उसको इस्लामाबाद में रह के गुजारा करना है ना। तो इस्लामाबाद में रह के गुजारा करना। आप अपोजिशन लीडर हैं तो आप किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे? सब डिपेंड करता है हालात पे। फिर यही बात है ना, हमने कोई बात डिमांड नहीं रखी। तरजीह क्या होगी? देखें अभी कभी भी ये बात नहीं की कि हम किसी ओहदे के लिए हम कोई काम करेंगे, नहीं। कंसेंसस किसके ऊपर बनता है? असेंबली के मेंबरान की तरफ से कौन आता है, उनकी तरफ से, मतलब PTI के अंदर से कौन सा ग्रुप आता है, या उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार आता है? नहीं आता है। हमारी तरफ से अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं, न पीपल्स पार्टी की तरफ से है, न नून लीग की तरफ से, न JY की तरफ से। हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार सरदस्त फील्ड में नहीं है। लेकिन चूंकि खिचड़ी पक चुकी है, हंडिया चढ़ चुकी है, अब इसके ऊपर काम होना। तो ये लावा कब फटेगा? ये लावा तो फट चुका। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब आज वजह नहीं कर रहे आप अपोजिशन की तरफ से, तो वो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती अरकान जो है तस्दीक नहीं कर रहे। तस्दीक की क्या बात करूं? मैंने एक बात की है क्या, मतलब खालिद खुर्शीद के साथ कोई है तो कोई भी नहीं है, कहता हूँ एक भी मेंबर नहीं है तो कोई ऐलान करके सामने हो जाए। एतमाद की तहरीक असेंबली में पास होगी? कोई ऐसी कोई तहरीक चलेगी अदम एतमाद की वज़ीर आला के खिलाफ? अदम एतमाद तो ये गिलगित बल्तिस्तान में अदम एतमाद की इतनी क्या जरूरत है? ये फारिग है, आपके सामने है वज़ीर आला के पास। फिर कह रहा हूँ असेंबली का मेंबर ही नहीं है, एक भी साथ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को तहलील करने के इम्कान तो नहीं है? वो तो अगर इनमें इतना हौसला है तो तहलील करें। हम तो ये चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से तो कल हमारी सियासी कमेटी का इजलास था इमरान खान का, तो उसमें शेख रशीद ने भी कोई मेरे ख्याल में तजवीज़ दी तमाम सूबाई असेंबली को तहलील करें, तो गिलगित बल्तिस्तान का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। तो तहलील करें, हमें तो कोई मतलब हम शौक से जाएंगे, हमें तो मसला कोई मसला नहीं। ये आपके सुनने में आ रहा है कि आपके पास कुछ वज़ीर आला से मुताल्लिक कुछ अहम शवाहिद हैं, क्या वाकई में कुछ हैं इस तरह के दस्तावेज कब पेश हो रहे हैं? दस्तावेज हैं, मतलब हमारे पास उसकी जाली डिग्री है। ठीक है, वज़ीर आला की जाली डिग्री है। कौन सी डिग्री जाली है? उसकी LLB की डिग्री जाली है। एक क्या ये की किसी डिग्री फोरम है। पे चैलेंज हो रहा है या असेंबली में पेश हो रहा है? मैं हैरान हुआ उसकी वो जाली डिग्री देख के। अभी तक मैं ये समझता रहा कि उसके पास कोई डिग्री है LLB की, लेकिन वो डिग्री जब मैंने देखी तो वो एग्जैक्ट की डिग्री थी। वो बदनाम ज़माना एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी की, और जिस यूनिवर्सिटी की उसके पास डिग्री है वो इंटरनेशनल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त। और हमारे वज़ीर आला साहब ने वो डिग्री इस्तेमाल की है अपने इलेक्शन के ऊपर, अपने कागजात नामजदगी के ऊपर, और बार में जाके मेंबरशिप के लिए एक जाली डिग्री के ऊपर एक बंदा आके मतलब जाली डिग्री के हवाले से पहले भी हाफिज हफीजुर रहमान के खिलाफ केस हुआ था कोर्ट में, लेकिन फिर वो उसकी डिग्री नहीं थी हमारे पास। काश ये तो डिग्री मेरे पास जेब में। क्या आपको लगता है कि कोर्ट फैसला देगा आप लोगों के हक में? कोर्ट का क्या इशू है? मैंने कहा ना डिग्री जाली है, वो कहे डिग्री जन्म है। ये जो लावा पक रहा है इसका रिजल्ट हफ्तों में महीनों में कब तक आ रहा है? ये तो भाईजान वो सर, आप क्या बहुत नतीजा आ छुपा रहे हैं। चुका, नतीजा तो आपके सामने है।
سر ان کا تو اجلاس اسی وجہ سے یہ لوگ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. کوآرڈینیٹرز کی جو بڑھتیاں حال ہی میں ہوئی ہیں ان میں جو کچھ وزراء کے تحفظات تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ ہمارے بندے کوآرڈینیٹرز نہیں لیں گے تب تک ہم اسمبلی سیشن میں حاضر نہیں ہوں گے. جو کچھ بھی کریں اب جھگڑا کوئی کوآرڈینیٹر کے نام پہ ہوگا. کل علیم خان نے کیا کہا ہے, سرور صاحب نے کیا کہا ہے, کل کیا باتیں ہوئی ہیں. فرح خان کا نام آیا نا, عثمان بزدار کا نام آیا نا, پنکی کا نام آ گیا نا, ایون اس کے اندر تو مطلب عمران خان کا نام آیا کہ پنجاب کے اندر سے کرپشن ہوئی ہے, وہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے دیے گئے ہیں اور بنی گھر تک پہنچے. یہ کوئی ہم کہہ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں نا. بڑھتیوں پہ بڑھتیاں ہو رہی ہے, اپوزیشن کا رول اس پہ بالکل اپوزیشن خاموش ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اپوزیشن بھی بعد میں جب اپنے کوآرڈینیٹرز لینے کے لیے وہ یہی راستہ ہموار کرنا چاہ رہی ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے؟ تو جس طرح ابھی حال ہی میں 6 کوآرڈینیٹرز ہوئے ہیں اور ان کی جو سمری موو ہوئی ہے چیف سیکرٹری کو, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کوآرڈینیٹرز لینے کی جو باتیں چل رہی ہے, تو اس پہ اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ کوئی رد عمل کیوں خاموش نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے خاموشی کی نہیں ہے, ابھی کوآرڈینیٹرز کی بھرتی نہیں ہوئی, سمری موو ہوئی ہے سر, سمری بھی موو نہیں ہوئی. چیف سیکرٹری کو جو 6 کوآرڈینیٹرز دیکھیں نا کہ 6 کوآرڈینیٹرز کی, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے بند کمرے سے ایک لسٹ بھیجتا ہے کہ 6 بندوں کو کوآرڈینیٹر لگاؤ, تو پیچھے سے پھر دباؤ آتا ہے, پھر ٹیلی فون کرتا ہے کہ مطلب یہ کوآرڈینیٹر کی لسٹ کو پینڈنگ کرو. ابھی وہ کوآرڈینیٹر کی لسٹ پینڈنگ ہے, بالکل خود ہی اس نے روکا ہوا ہے. اب پیچھے سے دباؤ ہے مزید کوآرڈینیٹرز کا. تو یہ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کو بھی کوآرڈینیٹر بنائے تو بھی خالد خورشید کی وزارت اعلیٰ نہیں بچ سکتی ہے. 20 لاکھ سب کو بھی کوآرڈینیٹر بنائے, وہ جتنے کوآرڈینیٹر بنائے گا اتنی ہی اس کی وزارت اعلیٰ کے اوپر مطلب کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہاں بھی کوئی قاسم سوری والا کردار نظر آیا تو پھر کیا کریں گے اسمبلی میں؟ یہاں پہ قاسم سوری والا کردار ہے نہیں, یہاں پہ شاید مطلب اسپیکر بھی ان کے ساتھ نہ ہو. اسپیکر کی خلاف عدم اعتماد, اب اسپیکر ہی شاید اس کے ساتھ نہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں سر خالد خورشید کے خلاف بھی عدم اعتماد لانا ہے کہ اس معاملے میں امریکہ سرگرم ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خالد خورشید کے خلاف سازش ہوئی ہو چائنا میں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, چونکہ چائنا کے ساتھ بڑے ٹائز تھے, اس کے بڑے ریلیشن شپس تھے, جس سے امریکہ ناراض ہوا ہو یا امریکہ کے ساتھ اس کے ٹائز ہوں اور مطلب چائنا ناراض ہوا ہو, اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. جی بھی حکومت کو کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جس خط کے پیچھے عمران خان چھپنا چاہتا ہے یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں آپ جس کو غدار کہہ کے 197 بندوں کو غدار کہہ کے آپ نے نو کانفیڈنس نہیں کرائی, تو اس کو اگلے دن لیٹر لکھ کے آپ اپوزیشن لیڈر تسلیم کر کے اس کی بنیاد پر پھر مطلب نگراں وزیر اعظم کیسے بناتے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ نگراں وزیر اعظم کی نیگوشیشن کیسے ہوتی ہے مطلب وہ کیسے کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہی تنظیموں کے ساتھ انہی جماعتوں کے ساتھ اب جنرل الیکشن میں جا کے پھر کنٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اگر جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ جائز ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس بھی جائز ہے, وہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے نا, ووٹنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا امتحان ہے. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ مطلب اسپائریشنز کے مطابق, آئین کے مطابق, ضابطے کے مطابق, قانون کے مطابق نہیں دیا تو پھر مطلب یہ جو عدالتوں کا جو ڈیکورم ہے یہ ڈیکورم بہت